ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ತ್ಯಜಿಸಲಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯ 13 ವಾಕ್ಯ 5. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಣ ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇನ್. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. हेब्रेय 20:13-5. आमकां राखूंक आनी आमची सोडवण करूंक जेजू सर्गींतावन संवसारी आयलो. ह्या बसवणे प्रमाणे ताचें रक्षण आनी ताची सोडवण जोडूंक आमी ताका शरणां येवया आनी ताचें रक्षण जोडून घेवया. आमेन. I will never leave you nor forsake you. Hebrew 13 verse 5.